अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसराइल की हिमायत में दुनिया में सबसे ज्यादा सरगर्म मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात ने एक ऐसी हरकत की है जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी है। लोग खुलकर मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं और इनका ख्याल है कि अब यह हुकूमत इस्लाम के बुनियादी शायर पर हमला आवर होने वाली है। मुत्तहिदा अरब अमारात की एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें अजान के अल्फाज तब्दील कर दिए गए हैं। अजान के अल्फाज की ये तब्दीली किन वजूहात की बुनियाद पर अमल में आई है और वहां पर मौजूद मुसलमानों का इस सिलसिले में क्या ख्याल है, यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। दोस्तों, इंटरनेट पर वायरल होने वाली इस वीडियो की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात समेत दुनिया भर में बहुत सारे मुसलमान गुस्से से मुश्तैल हो रहे हैं। इस सूरत हाल में हमारा फर्ज बनता है कि हम हकायक अवाम के सामने रखें ताकि अवाम को फैसला करने में आसानी हो कि दरअसल मामला क्या है। बादियों नजर में तो यही मालूम होता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत ने इस्लाम के सबसे बुनियादी शार अजान के अल्फाज तब्दील किए हैं और इसी वजह से लोग इसके मुखालिफ होते चले जा रहे हैं। दरअसल लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा मुत्तहिदा अरब अमारात की दोगली पॉलिसी पर है, जिसके मुताबिक ये एक तो मुस्लिम उम्मत में शामिल रहने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी जानिब मजलूम फलस्तीनियों के लहू को डॉलर के एवज इसराइल को बेच रहा है और इसराइल इस बड़े ताकतवर इस्लामी मुल्क की आशीर्वाद से खुलेआम फलस्तीनियों के कत्लेआम में मुलव्वस हो रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अजान के अल्फाज बदलने की जो हरकत की है, इसमें किस हद तक सच्चाई है या ये बात बिल्कुल झूठ है, आज की इस वीडियो में हम इसी पर तहकीक करेंगे। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, आगे बढ़ने से पहले आप जरा इंटरनेट पर वायरल होने वाली ये वीडियो देख लीजिए ताकि हम इसके बारे में तफसील से बात कर सकें। तो नाज़रीन, इस वीडियो में आप क्लियरली सुन सकते हैं कि बारिश के उस शदीद मौसम में अजान की आवाज मस्जिद से बुलंद हो रही है, जैसे कि इस वीडियो में रिकॉर्ड किया गया है। इस अजान में आखिरी कलमात से पहले मुअज्जिन बुलंद आवाज में अस्सलातु फी रिहालकुम के अल्फाज अदा कर रहा है। इन्हीं अल्फाज की वजह से ये वीडियो तेजी से वायरल हुई है और लोग ये समझ रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अजान के अल्फाज तब्दील कर दिए हैं। इसकी वजह हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाले गैर इस्लामी इकदामात और मुस्लिम दुश्मनी पर मबनी पॉलिसियां लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही और लोग इस मामले में मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत को कसूरवार ठहरा रहे हैं। न सिर्फ ये कि इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इसराइल का साथ देने वाला बड़ा मुल्क है, जो इसराइल के साथ स्ट्रेटेजिक हथियारों की सप्लाई में भी पूरी तरह मुआवनत कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ इसराइली अफवाज के लिए राशन, पीने का पानी और इसराइली मिलिट्री गाड़ियों के लिए तेल भी मुत्तहिदा अरब अमारात ही फराहम कर रहा है। इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात ने पूरी दुनिया में पहला मुस्लिम मुल्क बनते हुए हिंदुओं के लिए सरकारी सरपरस्ती में कई मंदिरों का इफ्तिताह भी किया है और इन मंदिरों के इफ्तिताह के लिए दुनिया में हिंदुओं की नुमाइंदगी करने वाले मुल्क इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया गया था। इसके साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात में हर किस्म की फहाशी की खुली इजाजत दे दी गई है और वहां पर जुए खाने और शराब खाने किसी मगरबी मुल्क से भी ज्यादा आजादी के साथ चल रहे हैं। इन तमाम मुस्लिम कुश इकदामात के साथ साथ ये गैर इस्लामी इकदामात मुस्लिम दुनिया की आवाम को मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ भड़काने का सबब बन रहे हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत शायद मुकम्मल तौर पर गैर मुस्लिम इकदामात पर उतर आई है। यही वजह है कि अजान के ये नामानूस अल्फाज लोगों के दिमाग में गम और गुस्से को भड़का रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि इस हरकत के पीछे छुपी कहानी कुछ और है। इन लोगों की राय के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत अब इस्लाम में तारीफ करना चाहती है और लोगों को इस्लाम से गुमराह करना चाहती है। हम आपको बताते चलें कि हकीकत बिल्कुल अलग है और ये सोच जो लोग इस वक्त सोच रहे हैं बिल्कुल गलत है। दरअसल आम जिंदगी में अजान के ये कलमात हमें सुनने को नहीं मिलते, जिसकी वजह से लोग इस बारे में गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस्लामी शरीयत के मुताबिक अगर मौसम बहुत ज्यादा खराब हो और लोगों को घरों से मस्जिद तक आते हुए जानो माल के खतरे का सामना हो, तो इस सूरत में अजान तो जरूर दी जाती है, लेकिन लोगों को यही तलकीन की जाती है कि वो नमाज घरों में अदा करें।
اس اذان میں دہرائے جانے والے یہ الفاظ، ان کا مطلب یہی ہے کہ نماز اپنے گھروں میں ادا کرو۔ اس طرح کا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی پیش آیا تھا، جب شدید طوفانی بارشوں کی وجہ سے لوگوں کا گھروں سے مسجد تک آنا محال ہو گیا تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مؤذن کو یہی ہدایت کی تھی کہ اذان میں ان الفاظ کا اضافہ کر دیا جائے تاکہ لوگ مسجد تک آنے کی زحمت سے بچیں اور مقررہ وقت پر نماز اپنے گھروں میں ہی ادا کر لیں اور مسجد تک آتے ہوئے کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ گزشتہ کئی ماہ سے متحدہ عرب امارات کا موسم شدید قسم کی طوفانی بارشوں میں گھرا ہوا ہے، اور وہاں پر صحرائی علاقہ ہونے کے باوجود شدید قسم کا طوفان باد و باران اور ژالہ باری ہوتی رہی ہے۔ بجلی کے گرنے کے واقعات بھی رپورٹ کیے گئے ہیں اور عوام ان تمام واقعات کی وجہ سے شدید خوف و ہراس کا شکار رہی ہے۔ یہ ویڈیو بھی انہی دنوں کی ہے جب متحدہ عرب امارات میں طوفان باد و باران اپنے پورے عروج پر تھا، اور اس دوران متحدہ عرب امارات شدید قسم کے فلیش فلڈ کا شکار بھی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ذرائع آمد و رفت بھی نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے اور لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جانے میں شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ متحدہ عرب امارات کی اس ایمرجنسی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کی جانب سے مساجد کو احکامات دیے گئے کہ وہ اذان میں ان الفاظ کا اضافہ کریں تاکہ لوگ اس موسم میں گھروں سے مسجد تک آنے کا خطرہ مول نہ لیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اس شدید قسم کی فلیش فلڈنگ کی وجہ سے زیر زمین موجود بجلی کا سسٹم بھی کمپرومائز ہو گیا تھا۔ اس لیے یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ بجلی کی یہ تاریں سیلاب کے اس پانی میں کرنٹ کا سبب بن سکتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اسی ایمرجنسی سچویشن کے پیش نظر اذان میں ان الفاظ کا اضافہ کیا گیا تاکہ لوگ نماز کے ذوق و شوق میں گھروں سے باہر نکل کر سیلابی پانی میں پھیلے ہوئے اس کرنٹ کا شکار نہ ہو جائیں اور اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کر لیں۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ متحدہ عرب امارات اس وقت عالمی طاغوتی طاقتوں کا حامی اور مددگار بنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک میں غیر اسلامی اقدامات کو رواج دینے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ لیکن اذان کے الفاظ بدلنا ایک بہت ہی اہم معاملہ ہے، اور متحدہ عرب امارات کی حکومت ایسا کوئی بھی غیر اسلامی فیصلہ نہیں کر سکتی جس کی وجہ سے وہاں پر بسنے والے مسلمان مشتعل ہو جائیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس ویڈیو کے وائرل ہونے پر بھی عرب دنیا میں کوئی خاص ہلچل نہیں ہوئی، کیونکہ وہ لوگ اس بارے میں جانتے ہیں اور عربی زبان کو خوب سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ایمرجنسی سچویشنز میں اسلام کی جانب سے یہ اجازت اور نرمی ہے کہ اذان تو دی جائے لیکن لوگ نماز گھروں میں ادا کر لیں۔ اسی اجازت اور سہولت کو استعمال کیا گیا ہے، اور یہ پراپوگنڈا قطعاً بے بنیاد ہے کہ متحدہ عرب امارات کی حکومت اذان کے الفاظ بدلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس ویڈیو کو وائرل کرنا اور لوگوں کے ذہن میں اس غلط سوچ کو پروان چڑھانا دراصل کچھ سازشی عناصر کی جانب سے ایک گھٹیا اور مذموم کوشش ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں پہلے خوب غور و فکر اور تحقیق کر لیں تاکہ کسی بھی خبر کو آگے بڑھانے سے پہلے ہمیں اس کے پس منظر کے بارے میں معلوم ہو اور ہم غلط فہمی میں دشمن کے ہاتھوں استعمال نہ ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ مسلم حکمرانوں کو عقل اور توفیق عطا فرمائے اور انہیں ہدایت کے راستے پر لائے، اور یہ مسلمان حکمران مل کر طاغوتی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔